Anumoditwa cirang rakantu saya le di pangkara akasata jabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu saya le di pangkara akasata jabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu saya le di pangkara akasata jabu mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu mang paranti sadu sadu sadu. Juga kita limpahkan kebaikan perbuatan baik kita ini kepada para dermawan, khususnya keluarga Bapak Dede dan panitia yang telah menyiapkan sehingga semua retreat ini bisa kita lakukan bersama. Sadu, sadu, sadu. Mari kita tutup dengan menghormat kehadapan Sang Triratna Buddha Dharma dan Sangha. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Sanggang namami. Semoga kita berbahagia, semoga keluarga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari kita namaskar. Namaskara kepada Msai. Silakan istirahat. Terima kasih.
Thank you very much. I was very, very happy with what you have done. It's very beautiful things. It's only in Indonesia I saw the kind of very, very good. Beliau mengucapkan terima kasih atas apa yang kita lakukan tadi, penyerahan bunga dupa dan lilin sangat indah. Beliau hanya menemukan hal ini katanya di Indonesia. Very, very beautiful. It is real Buddha tradition. Sangat indah dan sungguh-sungguh merupakan hal yang mulia sekali, donasi yang sangat mulia sekali. Very good. So, I remember all of your face. Okay. Jadi beliau tadi menerima satu persatu bunga dengan sendirinya akan ingat semua wajah kita. So you are already doing offerings. Now you have to take 5 precepts. And then I hope that you understand what the meaning of 5 precepts. And then I will chant, you all can follow it. This chanting is not only for one day, for the whole life. Ya, beliau mengatakan setelah kita memberikan persembahan, sekarang beliau akan memberikan kita 5 sila. Dan sila ini beliau harapkan kita sudah mengerti artinya dan penjelasannya. Dan beliau mengatakan sila ini kita harus jaga bukan hanya hari ini, kita harus jaga untuk seumur hidup kita. Can you keep or not? Before you chant, I have to ask first, no? If not, musawada. Beliau mengatakan apakah kita akan bisa menjaga 5 sila kita. Diusahakan, kalau tidak nanti kita berbohong katanya. Can you keep 5 precepts? Bisa jaga katanya sila kita. Okay, very good. So we will chant, please follow it. Jadi ikuti katanya beliau. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranang gacchami. Dhammam saranang gacchami. Sangham saranang gacchami. Dutiyampi Buddham saranang gacchami. Dutiyampi dhammam saranang gacchami. Dutiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddham saranang gacchami. Tatiyampi dhammam saranang gacchami. Tatiyampi sangham saranang gacchami. Panatipata. Veramani sikkhapadam. Samadhiyami. Adena dana. Veramani sikkhapadam.
Samadhiyami. Kamesu mechachara. Veramani sikkhapadam. Samadhiyami. Musawada. Veramani sikkhapadam. Samadhiyami. Suramiraya. Maccapamadatthana. Veramani sikkhapadam. Samadhiyami. Imani silani atingas vencha silan sadukan katwa apamadita sampadita. Sadhu, sadhu, sadhu. Please keep the 5 precepts already, no? I think you already understand what the meaning of 5 precepts. Jadi baru saja kita membaca 5 sila dan beliau mengatakan semua pada umumnya sudah mengerti tentang 5 sila ini. Easy way is we can practice while loving kindness meditation every day early in the morning when you wake up, and you can practice for 5 to 10 minutes in the lying position or sitting position in the bed. You can practice and sit down for a while and think about loving kindness for yourself, and then think about others. You just send loving kindness. Salah satu caranya menjaga 5 sila kita dengan rajin tiap pagi mungkin 5 atau sampai 10 menit melatih meditasi cinta kasih. Mula-mula kita pikirkan tentang diri kita untuk berbahagia, setelah itu pancarkan cinta kasih kita, pikirkan untuk semua orang, semua makhluk. Not difficult, very very easy. No, just reflect yourself. I hope that you remember about your face. Jadi mudah sekali melakukan meditasi cinta kasih itu dengan merenungkan, mengingat diri kita. Beliau berkata, beliau rasakan semuanya akan ingat wajah sendiri ya. Kalau kita merenungkan wajah sendiri tentu saja mudah untuk mengingat. Because you want to send metta to yourself or someone, you need the object. Who you want to send, the person image might appear in your mind. Then you send only effect, the metta is effect. Ya, beliau mengatakan kalau kita melakukan meditasi cinta kasih, kita memerlukan objek. Jadi kalau kita melakukan meditasi cinta kasih untuk diri kita, kita harus bisa membayangkan wajah kita, lalu dikirimkan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengirimkan kepada orang lain, kita bayangkan wajah orang lain, baru kita kirimkan cinta kasih kita. And then slowly your mind pay attention on your body, from the head to the whole body, spread in the mind, concentrate, and your mind can reflect that may I be free from danger. Slowly trying to concentrate inside and relax your mind and body. As soon as you feel relaxed, the mind is very calm and very peaceful. So slowly you feel happier from that. Beliau mengatakan ketika kita melakukan meditasi cinta kasih, arahkan pikiran kita ke badan kita sambil membayangkan wajah kita, lalu ucapkan dalam hati, semoga saya bebas dari bahaya. Nah, terus ucapkan berkali-kali dengan lembut, seluruh badan dirasakan, perlahan-lahan kita akan merasakan kebahagiaan. Because you practice loving kindness for yourself, easily you can feel that after practice for loving kindness, your mind is very soft and very kind. Karena kita menyayangi diri kita, mengirim cinta kasih kepada diri kita berkali-kali dengan mengatakan supaya kita selamat, maksudnya bebas dari bahaya, berkali-kali nanti pikiran kita akan menjadi lembut dan mudah sekali terkonsentrasi. If your mind is soft and kind, easy to keep 5 precepts. You don't want to get hurt others' feeling, you don't want to kill, you think about other benefit. So that is the way how we practice. No? Jadi kalau kita mempunyai pikiran yang sudah lembut, baik hati, dengan sendirinya akan mudah sekali untuk menjaga 5 sila kita. Do you want to practice? Apakah kita akan mau melakukan latihan seperti itu di rumah? Very good. We have to follow the Buddha teaching. So when we practice only our mind is soft, you cannot get, because of loving kindness, you cannot get easily
greed, anger, delusion, especially anger thought is opposite with loving kindness. Because every day you practice on loving kindness, as soon as you see people, you don't have back energy, negative energy, you don't feel that. You feel very good, very understanding. Some people do any mistake, you easily can forgive because of your metta from your heart. Jadi beliau mengatakan, kalau kita rajin melatih meditasi cinta kasih, pikiran kita akan dijauhi oleh kemarahan, keserakahan, dan kebodohan, terutama dari kemarahan. Kalau kita sering melatih meditasi cinta kasih lalu bertemu dengan seseorang mungkin yang kita tidak sukai atau melakukan yang buruk kepada diri kita, karena kita penuh dengan cinta kasih, dengan mudah kita bisa memaafkan dan tidak menimbulkan pikiran-pikiran yang buruk. Jadinya beliau mengatakan penting sekali seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk melatih meditasi cinta kasih kita. When your mind is soft and kind, then slowly you can spread your metta to the other people. Jadi nanti kalau sudah dilatih untuk diri kita dengan tekun, pikiran kita menjadi lembut, menjadi baik. Nah, perlahan-lahan lalu pancarkan, sebarkan cinta kasih ini untuk semua orang, untuk kepada orang lain. At the beginning we practice same set, and then for the female just choose respectable person. The first one ourselves, the second one is respectable person, same set. Your teacher or your good friend, you can think about that. So his image will appear like imagination. You think about someone, the picture will appear. So try to make it to be stable, the object. Then you feel that the object is dependent from your heart. Really you need good intention. We call Chaitana must arise. Then after that you slowly your mind send to the person. He may be free from danger, slowly. Okay. Beliau mengatakan setelah pikiran kita lembut dan baik hati, ketika kita merasakan badan kita mengirimkan cinta kasih kepada diri kita, lalu kita mulai memancarkan untuk orang lain. Nah, ketika kita memancarkan untuk orang lain, ini penting diperhatikan. Kalau kita lelaki, hendaknya kita pancarkan untuk orang laki mula-mula. Kalau wanita, pancarkan kepada wanita. Disarankan kepada orang yang kita hormati, kita cintai, seperti guru-guru kita, atau mungkin sahabat kita yang mempunyai moral yang baik, yang kita kagumi, seperti itu. Nah, caranya mula-mula kita bayangkan wajah mereka di dalam hati kita. Setelah kita bisa membayangkan dengan sungguh-sungguh, baru setelah itu pikirkan dia, lalu dipancarkan cinta kasih kita dari pikiran kita, dari hati kita kepada dia. We practice 4 ways. May I be free from danger, free from mental suffering, free from physical suffering. They may be well and happy. 4 ways. Ya. Jadi ketika kita memancarkan cinta kasih kita melakukan dengan 4 cara. Cara pertama, kita mengharapkan orang yang kita berikan cinta kasih kita supaya mereka bebas dari bahaya. Cara yang kedua, kita harapkan supaya mereka bebas dari penderitaan batin, dari penderitaan mental. Cara ketiga, supaya mereka bebas dari penderitaan badan atau sakit. Dan yang keempat, kita mengharapkan dia dalam keadaan baik dan bahagia. Each characteristic you can practice and they can get third jhana is the best. Now difficult, never mind. You cannot see, you cannot practice and third jhana. Also trying to practice and taste your mind is very calm and very happy. No? Di zaman dahulu atau mungkin juga sekarang ya, kalau kita rajin melakukan dengan sungguh-sungguh dengan latihan cinta kasih ini, kita bisa mencapai jhana sampai jhana yang ketiga. Walaupun kalau kita rajin melatih ini tidak mencapai jhana ketiga, tetap menghasilkan yang baik, pikiran kita menjadi tenang, menjadi lembut. For type of person, ourselves, respectable person, neutral person, and number 4 enemy person. One by one we send 4 ways. Ya. Jadi beliau mengatakan ketika kita berlatih, mula-mula untuk diri kita sendiri, yang kedua kepada orang yang kita hormati, yang ketiga kepada orang yang netral, jadi bukan musuh kita, tapi juga bukan sahabat kita, yang nomor 4 kepada musuh kita. Nah, setiap orang ini dipancarkan cinta kasih kita dengan 4 cara yang tadi. Jadi bebas dari bahaya, lalu bebas dari sakit mental atau pikiran, bebas dari sakit badan, dan mereka itu dalam keadaan bahagia. Jadi setiap orang dipancarkan 4 kali ini. The intention must be true from your heart base, okay? We can separate in your heart 2 layers of your heart, indoor and outdoor.
So when you contact someone, you look at someone, your girlfriend or enemy, doesn't matter, okay? When you look at it, sometimes when you do it, inside is not happy with the person, but stay outdoor, has very smiling face. You know, you can contact and you can talk to them very nicely, but indoor is not so happy. At the same time can do too. There is no good for loving kindness. We can't do it. Jadi kalau kita berlatih cinta kasih, harus betul-betul dari hati kita yang terdalam mempunyai kehendak baik. Itu yang beliau maksudkan. Jadi kalau kita memancarkan betul-betul kehendak kita, perhatian kita itu betul-betul murni penuh cinta kasih. Jangan kita bermuka dua ya. Pikiran kita kadang-kadang bermuka dua. Di dalam hati kita marah dengan seseorang, di luar ketemu pura-pura baik gitu. Jadi kalau kita mempunyai pikiran bermuka dua seperti ini, kurang bagus untuk cinta kasih. Jadi harus betul-betul dari dalam hati, di luar hati, betul-betul kita berusaha melakukan dengan penuh perhatian, penuh cinta kasih. Do you understand what I want to mean? Do you have experience? Beliau bertanya, apakah betul begitu kadang-kadang di dalam hati kita marah dengan orang, tapi di luar kita pura-pura baik. Pernah mengalami seperti itu? Beliau bertanya. Very vivato, yes. Yes. But loving kindness cannot do that. Loving kindness truly from your heart base. Even enemy, when you see enemy also, the intention must be pure heart. Pure intention must be true to the someone. Then only your metta will effect and balanced. Jadi beliau mengingatkan melatih meditasi metta, cinta kasih, harus betul-betul datangnya dari dasar hati kita. Di dalam hati kita betul-betul murni. Walaupun mereka itu musuh, kita tetap harus memberikan perhatian yang baik, penuh cinta kasih. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti ini, baru meditasi cinta kasih kita akan memberikan efek yang hasil yang baik. In your life, you will see many difficulties, a lot of problems. Why? Because of two layers of your heart. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak sekali mendapat problem atau kesukaran dalam hidup karena ini pikiran kita ini mempunyai dua muka ya, dua lapisan gitu. Okay, so all the time try to make it your heart to be clear and beautiful. Jadi usahakan betul-betul setiap saat latih pikiran kita supaya dia jernih, supaya dia indah. Truly practice loving kindness. Don't with wholesome mind. Loving kindness also wholesome thought process. With wholesome mind, you create all the time with wholesome mind. Your mind is very pure. Your heart base is very clear. So whenever you look at the people, when you consociate with people, truly from your heart, good intention, good cetana, the kind of wholesome thought will happen. Jadi kalau kita melatih meditasi cinta kasih, pikir-pikiran yang baik, buah-buah pikiran yang baik akan muncul dari hati kita. Sungguh-sungguh akan keluar dari hati kita dengan tulus seperti itu. In your heart, a lot of great anger, delusion, what happens slowly come into the concrete. Jadi di dalam jantung kita, di dalam hati kita, di dalam landasan pikiran kita, kebanyakan keserakahan, kebodohan, dan kebencian, sehingga jantung kita, landasan pikiran kita tuh mengeras seperti beton gitu ya. Good or no good? Tidak bagus sebenarnya. Concrete means same as the mud, the mud. Yes. And then your mind sink inside the mud, cannot move because too hard. Ya, kalau orang buat beton itu hampir sama dengan lumpur. Kalau pikiran kita jatuh ke beton itu langsung tenggelam dan susah sekali ya, keras jadinya. Okay, so the mud is soft, not much for hard energy, so the lotus flower easily can grow up. Ya. Kalau lumpur kita tidak terlalu kotor, dia tidak terlalu keras, jadi lotus pikiran kita itu akan muncul lebih mudah. So use our concentration and the mindfulness, practice on the object of the Dhamma, then slowly your mind will start to blossom and happy, a lot of happiness, a lot of kindness, compassion, a lot of wholesome thought, understanding of the Dhamma, what is the concentration, what is the vipassana, yesterday we already explained. So all you will understand by the truly of wisdom. Jadi beliau mengingatkan kita sampai di rumah atau kapan saja untuk terus berlatih supaya konsentrasi dan perhatian benar kita itu baik. Dengan terus mempunyai konsentrasi perhatian baik, berlatih dharma, maka pikiran kita itu akan menimbulkan banyak pikiran-pikiran baik dan akhirnya kebijaksanaan sejati akan muncul, akan kita miliki. You have to check all the time, every moment. Time also very important. Time passes very, very quickly.
So every moment you need to check what kind of mind thought process happened to me, you know. Ya. Jadi beliau ingatkan setiap waktu, setiap saat, karena waktu itu terus berjalan dan sangat penting sekali. Coba sering-sering untuk mengecek pikiran kita, pikiran yang bagaimana muncul di dalam hidup kita ini. You can check that before we are not perfect. Every time can get any mistake, you know. So before you doing something, you know that it is no good, can break the preset. So we should trying to be let go, trying to avoid, trying to turn direction to the others to wholesome. So easily can cut it out, easily can prevent your mind. Jadi beliau mengingatkan sebagai manusia tentu saja kita tidak sempurna ya. Banyak kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup ini. Nah kalau kita bisa mengecek pikiran kita sebelum kita berbuat sesuatu, tahu pikiran buruk muncul, jadinya kita cepat stop sehingga kita tidak melanggar 5 sila kita. You come for only 3 days on a retreat. I want all of you to get very deeply understanding of the Dhamma, how we should taking care of preset. After you go back, you know, when you go into the home, from today start, keep it mindfully. Then only benefit for you because you coming for the retreat. Jadi kita sudah di sini 3 hari berlatih meditasi, mengenal Dharma. Ada beberapa orang yang cukup dalam, hasilnya cukup bagus. Beliau mengatakan, nah kalau kita pulang terus dijaga perhatian kita, mindfulness kita, agar kita terus bisa menjaga 5 sila kita bisa bertambah baik. Every day practice at home at least half an hour. Jadi beliau mengatakan di rumah berlatih meditasi paling sedikit sekali 30 menit. If cannot, 20 minutes. Kalau tidak bisa boleh ditawar 20 menit. If cannot, 10 minutes. Kalau tidak bisa 10 menit juga oke deh. 10 minutes cannot. 10 menit bisa tidak? Yes. Yeah, if you cannot make it 10 minutes, very dangerous for your future. Kalau kita tidak bermeditasi 10 menit akan bahaya untuk masa depan kita. 24 hours, you don't want to give 10 minutes for your future. That is real insurance, you know. Every day you have to buy, you have to pay that. That only safe for your future. You know? Jadi ingat 24 jam, masa tidak bisa berlatih 10 menit. 10 menit itu adalah asuransi hidup kita ya. Dengan melakukan 10 menit itu masa depan kita akan bagus. Okay. Cannot tell lie, no? Kalau sudah bilang oke, ternyata tidak boleh berbohong. Harus ingat 10 menit paling sedikit ini. Sometimes if you don't have 10 minutes for meditation in the bus, or in the train, or driving the car, everywhere you can practice. Jadi beliau mengingatkan kalau tergesa-gesa satu hari itu tidak punya waktu 10 menit di mana saja boleh dilakukan. Di kereta api, di bus, di mobil, silahkan bisa dilakukan. Next time when we come for a 10 days retreat, please come again. When you had 10 days, only you really can get concentration. You will see the nimitta. Jadi beliau mengingatkan lain kali beliau akan datang akan melakukan 10 hari retreat seperti ini. Silahkan datang sehingga bisa menghasilkan yang baik, muncul nimitta atau sinar-sinar konsentrasi yang baik. Step by step, I'm not asked you directly ordain, So come for 10 days retreat, and you are okay, you have concentration. The next step, come to Burma for 5 months retreat. Beliau mengatakan, beliau tidak memaksa dengan cepat. Sekarang 3 hari, lain kali 10 hari. Kalau sudah 10 hari hasilnya bagus, beliau tidak minta tiba-tiba semuanya jadi sayale ya. Lalu beliau minta nanti datang ke Burma 5 bulan untuk ikut. After 5 months, no need to come back home. Just stay there. Setelah 5 bulan, ya mungkin tidak perlu pulang lagi. Translator very slow. Before translate, think carefully. Translate or not. Jadi penerjemahnya saya katanya menerjemahkan agak lambat karena beliau mungkin baca pikiran saya, aduh 5 bulan tak kembali, istri saya di rumah bagaimana nanti. I said to them, maybe you read my mind, and I start thinking what happened with my wife after 5 months. Because of that, he forgot about translate. He stopped for a while. Thank you. So I think we have some question and answer session. So. Kita akan lanjutkan acaranya sekarang adalah tanya jawab. Jadi kemarin ada beberapa kawan yang bertanya, sudah ditulis, sudah dipilih pertanyaannya yang bagus-bagus. Pak Agus akan bacakan dan saya akan bantu untuk menerjemahkan.
Mana Agus ya? Baik, saya bacakan yang berhubungan langsung dengan meditasi. Sementara pertanyaan yang di luar tentang meditasi di lain waktu mungkin ya. Baik, pertanyaan pertama saya langsung bacakan. Yang terhormat, saya Lady Pangkara. Mengapa pada saat nafas halus dan tenang, yang timbul malah piti suka, bukan nimitta? Sebaiknya setelah itu bagaimana? This question asks, when he feel comfortable and the breathing subtle, the happiness feeling, piti and bliss appear. Why not the light? Why not the nimitta? Non-nimitta. Yes, Uh-huh, only okay. piti and sukha. Yeah, because that is the beginning state of concentration. Earlier state of concentration is the beginning we are concentrating on the breath. So we concentrate on the breath after 10 to 15 minutes without wandering thought. You really can concentrate about that. The breath becomes very soft and very subtle, and start to feel the joy, happiness will happen. This is the nature. Okay. Jadi memang begitu prosesnya. Kalau kita berlatih meditasi, memperhatikan nafas keluar dan masuk, sudah halus, sudah tenang, nanti memang yang muncul itu rasa bahagia dan kegiuran di badan. Itu memang prosesnya sebelum proses selanjutnya. And then the body become very light. The time we have to be very mindful. What should be? The mind should not pay attention on the body or the sensation. As soon as your mind falling, oh, now my mind is very comfortable, very happy, you fall in the sensation. You don't want to concentrate on the breath continuously. Then start to get the mindfulness will drop because of that the light didn't appear. Jadi beliau mengingatkan harus hati-hati. Kalau kita sudah sampai mencapai rasa badan itu enak, pikirannya bahagia, kegiuran, di sana kita perlu perhatian kita diperkuat. Karena kalau kita tidak hati-hati, lalu kita merasakan, aduh badan saya rasanya enak, pikirannya bahagia, lalu pikiran kita, kualitas konsentrasi kita turun, sehingga sinar itu atau nimitta itu tidak muncul. Justru pada saat itu kita harus tetap memperhatikan nafas, jangan memperhatikan kegiuran atau rasa bahagia di badan kita. Kita harus tetap di nafas, sehingga nanti sinar itu muncul. The time you need to continue, then you feel the mind is very happy or the body comfortable. We need to continue, the mind need to concentrate continuously, pay attention on the subtle breath. Even the breath very soft and very subtle, keep on noticing on the subtle breath. Then after for a while, you start to see the light will naturally happen. Ya, jadi beliau mengingatkan kembali, walaupun rasa di badan itu enak, bahagia, jangan diam di rasa tersebut. Terus dirasakan di nafas, konsentrasi, kadang-kadang nafas kita menjadi pendek, halus, terus di nafas itu. Setelah beberapa saat, biasanya sinar itu muncul. When the breath is very soft, some people worry because of the breath very soft. Maybe very soon the breath disappear. When the breath disappear, you don't know how to do. You just wait long time. When the breath coming back, don't do that. No? So you cannot feel the breath. You just trying to concentrate around in the nostril, trying to breathe again very slowly. You need to breathe purposely. Breathe very slowly in and out breath. As soon as you breathe slowly, the subtle breath appear again. When you feel about the subtle breath, don't go and make it the breath to be very clear. Let it be how you feel on that subtle breath. Naturally, take it easy, slowly, and then very soon your breath and the mind is comfortable. You start to see the light. No? Ya, ini perlu sekali diperhatikan oleh kawan-kawan di sini karena banyak pengalaman seperti ini di dalam meditasi dan hasilnya kurang baik ya. Jadi beliau mengatakan kalau kita memperhatikan nafas kita halus sekali lalu menghilang. Jangan ditunggu. Biasanya orang bermeditasi ditunggu nafasnya menghilang, ditunggu lama tidak muncul, baru muncul, baru diteruskan, nanti konsentrasi kita menurun kurang baik. Jadi kalau nafas kita menghilang, beliau mengatakan, coba rasakan di sekitar hidung, lalu boleh ditarik dengan perlahan sekali, halus sekali. Kita sengaja menarik supaya kita tetap mempunyai rasa di nafas itu. Nah ketika terasa halus, jangan dibuat panjang atau dibuat pendek. Biarkan rasa aja
di halus itu, supaya pikiran kita tersambung sehingga sinar itu bisa muncul. Jadi kalau nafasnya menghilang, kita boleh dengan sengaja menarik dengan sehalus-halusnya, lalu diam di nafas yang halus itu sehingga konsentrasi kita tersambung, sinar itu bisa muncul. Sudah. Pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya, Yang Mulia saya Lady Pangkara. Pertanyaan saya adalah, nomor 1, saya kesulitan untuk memegang objek pernapasan karena pada saat sudah terpegang, beberapa menit kemudian kesadaran pada objek hilang, tersadar hampir terjatuh. Bagaimana mengatasinya? Satu-satu. So next question, he said, when he feel the breathing is very difficult, he has problem to feel the breathing, and if he can feel the breathing for a while, after a while, sometimes he forgot, he looked like asleep, like fall down. So how to offer this? Yeah, we can try 1 or 2 sit-in, and really difficult. Some people have the nose problem. Sometimes they cannot feel thoroughly because of nose problem. So if you have the kind of difficulties, we also can change 4-element meditation. We can try to practice that. If not, you really want to continue with Anapanasati. So just now you feel like a drop, the head is dropped. It's because of some kinds of restless mind, drowsy happen. So we need to be more aware and also make it the mind to be happy with the breath. Okay. Jadi beliau memberikan 2 pilihan ya. Kalau kita berlatih meditasi dengan objek nafas dan sangat sulit untuk memegang, sangat sulit untuk merasakan, dicoba beberapa kali memang tidak bisa, mungkin kita memilih objek yang lain. Umpamanya kita bisa menggunakan 4 unsur dengan objek 4 unsur. Tapi ada beberapa orang memang walaupun sulit, dia tetap ingin menggunakan nafas. Beliau mengatakan memang kemungkinan orang itu adalah restless, jadinya gelisah, capek, malas, bisa seperti hal-hal yang seperti itu ya. Kalau begitu semangatnya harus dikuatkan seperti itu. Different ways we can try that, different way is that sometimes you can try a little bit strong breath, breathing in out breath, deep breath. You can feel but the breath is clear, you can continue. Sometimes even you try also cannot feel but the breath, so don't push too hard. The mind pay attention in the 2 whole nostril, in the 2 whole area. Your mind mindfully watch and that area, wait in and out breath. Just slightly you breathe in and out. Slowly pay attention on that mindfully. So you will feel the very subtle breath slowly move in the nostril. Beliau mengatakan yang lainnya bisa juga dilakukan mula-mula. Kalau sulit sekali memegang atau merasakan nafas kita, kita boleh buat nafas kita agak panjang dulu, ditarik panjang sedikit atau keluar sedikit panjang supaya kita merasakan. Lalu setelah terasa, baru kita lanjutkan meditasi kita. Tapi kalau umpama itu pun tidak bisa, dicoba diletakkan pikiran kita di antara 2 lubang hidung ini. Boleh memperhatikan, diam menjadi di sana kalau belum ada nafas muncul, diam untuk sementara. Nanti kita boleh memperhatikan nafas agak masuk sedikit, nafas agak keluar sedikit. Bukan hanya pada sentuhan, tapi dia masuk agak panjang sedikit, keluar agak panjang sedikit. Untuk sementara bisa seperti itu, supaya kita bisa memegang nafas. Even your nose have problem, but stay, we need to breathe. The breath stay there, and because you can concentrate mindfully, pay more attention with mindfulness. Sure, you will feel it, even strong or weak, strong or weak. Jadi beliau mengatakan kita itu pasti punya nafas ya. Semua orang itu pasti bernafas. Jadi pasti ada nafas. Mungkin perhatian kita yang tidak kuat sehingga kita tidak bisa merasakan di sana. Jadi kalau kita taruh betul-betul perhatian kita di depan hidung ini dengan penuh perhatian, suatu saat kita pasti bisa merasakan. Put more effort and be mindful. Jadi usahakan sekuat mungkin, serajin mungkin, dan dengan perhatian benar, perhatian sungguh-sungguh pasti bisa. Sure, slowly but okay. Pelan-pelan pasti bisa katanya. Pertanyaan yang nomor 2, adakah ciri-ciri khusus bahwa teknik yang kita gunakan, maksudnya teknik Anapanasati ini sudah benar di awal meditasi? He just want to ask, if we have any sign that our practice is already correct or not when we start a practice with Anapanasati. Any sign, like this is okay, this is correct, or this is wrong.
There is if you had the kind of confusion, you need teacher guidance. You need to go with the teacher and practice. So you need to do interview 1 or 2 times, and then slowly the teacher will explain to you. Because different people have different experience. Sometimes we don't know which one you focus on which area. Sometimes because of you focusing wrong area, this one also cannot feel the breath and cannot concentrate. So when you do interview only, we can explain to the student what is how to going on. Ya, ini memang secara umum agak sulit, tapi kalau itu sebabnya diperlukan guru untuk berlatih yang benar. Jadi kalau kita berlatih dengan guru yang benar, setiap beberapa hari dipanggil, diinterview, diajak berdiskusi gitu. Karena setiap orang mempunyai pengalaman berbeda-beda, walaupun hanya dengan nafas, mungkin ada yang merasakan nafasnya di 1 lubang hidung, ada yang di 2 lubang hidung, ada yang di depan lubang hidung. Jadi setiap orang berbeda-beda. Kalau sudah interview beberapa kali, gurunya pada umumnya akan tahu ini benar atau salah. Itu sebabnya diperlukan guru ya. So you also need to listen, but when we give instruction of Anapanasati, you need to listen how to concentrate to the nostril, how to concentrate to the breath. Step by step we are explained by the Anapanasati. So when you know about the step by step, sometimes you practice, you are practicing not in this way, so you know that it's not going to. Ya, right. Tentu saja kita harus membaca atau mendengarkan instruksi yang beliau berikan sudah beberapa kali, teknik Anapanasati, bagaimana caranya merasakan nafas di dalam hidung, bagaimana caranya kita memperhatikan nafas itu. Nah, kalau kita sering baca dan dengarkan, nanti kalau kita latih, kadang-kadang kita bisa gunakan sebagai perbandingan, oh ini sudah betul latihan kita atau belum, seperti itu. Practice, pay attention on the breath. If you can feel about the breath, the mind with the breath, okay, not wrong, you are right, okay. Jadi beliau mengatakan, latihan Anapanasati itu adalah menggunakan objek nafas. Yang penting kita bisa merasakan nafas kita, itu sudah pasti betul, tidak salah. Practice at home every day. As soon as you see the light, please come to Burma. Okay? Rajin-rajin katanya berlatih setiap hari. Nanti kalau sudah sinarnya muncul, silahkan datang ke Burma. Okay? Are you happy with this retreat? Senang katanya dengan retreat ini semua. Oh, sadu. Thank you. Selanjutnya, kalau habis makan, perut kenyang. Apakah boleh langsung praktek Anapanasati, terutama yang duduk? After lunch or after breakfast, the stomach full, can we go directly for Anapanasati? When we are sitting, practice. After eat, your stomach full, yeah. Can we do directly sitting meditation? Directly. Yeah, no need to walk. Go directly. Can meditation anytime can do, but if you have to control your drowsiness, because of the food, easily you feel sleepy. So you need to be very strong. You need to wake up your mind. Like the day I have been explained about Tesa Mahathira, Venerable Tesa. Yes. He want to practice meditation. Even one night very difficult to get for him. Yeah. You know how he did? Do you remember? Yeah, hit the the leg broken. He tried very hard because only he knew that I have only one night, only tonight I have chance for the practice of the Dhamma. You also need to reflect. Tomorrow I can die. Tomorrow or evening, we don't know when we will die, So possibly anytime we can die. So before we die, do you feel safe or not? Not. Jadi beliau menjelaskan begini, berlatih itu perlu sekali rajin berlatih meditasi itu. Bertemu Dharma, belajar Dharma itu sulit ya. Ingat tak waktu beberapa hari yang lalu beliau menjelaskan Yang Mulia Bhikkhu Tissa hanya memerlukan 1 malam supaya dapat berlatih Dharma. Beliau rela menggunakan batu untuk memukul kakinya supaya diberikan oleh perampok itu waktu supaya dia bisa berlatih Dharma. Jadi kita harus menggunakan kesempatan hidup kita ini dengan rajin. Kita tidak pernah tahu, mungkin nanti malam kita mati, mungkin besok atau kapan saja, karena kita tidak tahu. Nah, kalau kita mati, apakah kita sudah tahu diri kita akan akan lahir di alam yang baik? Sudah tahu enggak?
No, they also they don't know. The same with me. So when you are lazy, if you don't want to practice, the best thing is reflecting of recollection of that. No, Ya, jadi no kalau stick. kita malas berlatih, ingat merenungkan tentang kematian ya. Now you know yourself, you are not safe. Jadi kita tahu semua kan setelah dengarkan Dharma bahwa kita ini belum aman karena kita belum mencapai kesucian. Jadi kita harus rajin berlatih. If not safe, tomorrow you have to die. Okay, sorry, just simple. Okay, if tomorrow you are dying, okay, so how you will feel today? Ya, jadi beliau mengatakan ingat kita harus kalau kita merasa diri kita belum aman, bisa saja kan besok kita mati. Jadi untuk itu bagaimana cara kita bagaimana perasaan kita sekarang, bagaimana cara kita melatih diri kita sekarang. How do you feel? Bagaimana perasaan kita kalau tahu besok belum aman? You will be worried, start to be worried, don't know where you are going, you know. Ya, jadi kita akan khawatir kan, karena kita belum tahu kemana kita akan pergi. Then immediately you will know, oh, this lifetime what I have done. The time only you will reflect automatic, you know. Jadi kadang-kadang ketika kita mulai berpikir tentang kematian kita, tiba-tiba baru kita bisa ingat, selama hidup ini apa saja yang sudah saya lakukan. So you just reflect about recollection on that, then only and can overcome by your laziness, so you will practice easily. Jadi beliau ingatkan kalau kita malas berlatih, ingat-ingat setiap saat kita bisa mati, ingat-ingat tentang kematian itu, bahwa maka kita akan lebih rajin berlatih. Okay. Ya. Selanjutnya, sikap duduk dalam bermeditasi apakah harus selalu bersila, teratai, atau setengah teratai? Okay, the position when we doing sitting meditation, we have to do cross leg all the time or half lotus like this. Depends on your position. Different people have different. Mostly they like to practice cross leg. Cross leg is the body position they can straight when they can sit for a long time. So many people choose for cross legs. If you don't feel comfortable, you also can choose any other position. Doesn't matter. As long as you can feel the breath for a long time, you can concentrate nicely on the breath. That's okay. Ya, beliau mengatakan pada umumnya orang akan memilih untuk duduk bersila atau lotus atau setengah lotus, full lotus, karena kita bisa tegak, lalu bisa duduk lama. Karena kalau posisinya tidak tegak, biasanya duduknya tidak lama dan merasakan nafasnya sulit. Nah, tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, boleh pilih duduk bersila itu posisinya bagaimana saja boleh. Yang penting kita bisa merasakan nafas kita dengan comfortable, dengan rasa enak begitu ya. In the sutra, they mention the cross leg and a straight position. Ya. Jadi di suta-suta di ajaran Sang Buddha memang dikatakan yang baik itu adalah bersila dengan cross leg, dengan full lotus atau setengah lotus itu seperti itu dan punggungnya tegak. Okay. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk menguasai ludah yang sering keluar saat meditasi dan bagaimana syaratnya untuk menjadi syale? Okay. Two question. First question, when you doing meditation, your saliva come out all the time. The saliva, how to handle this? How to stop this with the saliva? With it, yeah. Number two, how the syarat apa? How to become a syale? How to become syale? What they need to know to become a syale? Yeah. I think this is a very easy answer. Yeah. Okay. The saliva happens because of two reasons. One reason because of mind produce, the mind. Your mind think about saliva, the saliva getting strong, all the time happen again. So you swallow and then think about saliva and throat area, saliva will come out again. So first time you feel, but just swallow it and don't think and don't concentrate on the area. And then let go and pay attention to the nostril, pay attention on the breath, slowly forget about it and can overcome. Ya. Pada umumnya air liur itu muncul karena pikiran. Kalau begitu kita menelan air liur itu, terus kita pikirkan, pikiran kita muncul di daerah itu.
lalu muncul lagi air liur. Nah, beliau menganjurkan kalau air liurnya muncul ditelan saja, setelah itu usahakan lupakan, jangan pikirkan di daerah air liur itu, pikiran kita konsentrasi saja ke nafas seperti itu. Change the object. Jadi objek kita, perhatian kita itu dipindahkan. Karena kalau terus di tenggorokan nanti di sana memproduksi lagi. Jadi kalau kita pindahkan ke nafas, kita lupa, kita tidak perhatikan, dia tidak aktif, dia tidak memproduksi air liur. Another reason because of water element. Water element is not balanced, so you easily can feed it. Ya. Bisa juga di dalam tubuh kita unsur air kita lebih banyak, agak aktif sehingga pada saat itu air liur kita banyak yang keluar. So drink more water. You need drink water. Okay. Yeah. So before you meditate. Ya, jadi karena unsur air di dalam tubuh kita tidak seimbang, beliau menganjurkan sebelum meditasi minum air supaya air liurnya tidak keluar gitu. Mungkin haus kan air liurnya keluar. Gitu. Sometimes you're dry, sometimes you feel dry, easily gets live. Jadi seperti beliau katakan, kemungkinan kita haus, nanti mudah sekali air liurnya muncul ya. Okay. To be a nun. Bagaimana menjadi sayale tenan? Sayale, Yes. For the sayale is from my experience of non-life, not easy. But since I was young, I love to practice for meditation. I want to learn the Dhamma. This is my intention. I want to ordain, but because of our family, my parents didn't allow me to ordain. So when I was in the kindergarten stage, the time also I like to practice of the Dhamma. Jadi beliau menceritakan ketika beliau ingin menjadi sayale atau bikuni seperti ini sulit ya. Tapi beliau dari kecil memang sudah senang dengan Dharma. Jadi duduk belajar meditasi. Ketika beliau ingin menjadi sayale, orang tua keluarganya tidak setuju ya. Then slowly I practice myself at home without teacher, trying to practice many years. After 20 years, I met teacher. Then I practice meditation. After practicing meditation, and then my mind started to change. I felt that wasting time in the daily life. When I studied in the university also, I studied the major is zoology, studied about animals, too much different from what Buddha teaching, so I felt that wasting time. Jadi beliau mula-mula ingin menjadi sayale, tentu saja keluarganya tidak memberikan. Beliau berlatih terus meditasi Dharma di rumah, dan ketika berumur 20 tahun beliau bertemu dengan gurunya beliau. Nah, ketika bertemu dengan gurunya, beliau belajar meditasi Dharma lebih dalam, lalu beliau mengerti ini membuang-buang waktu, itu maksudnya menjadi orang biasa. Apalagi beliau pergi sekolah ke fakultas belajar tentang tentang binatang segalanya, ini jauh sekali dengan hubungannya dengan Dharma. Beliau berpikir ini membuang-buang waktu. Practice of meditation is very important. Before that, we have very strong intention for the non-life. We want to learn the Dhamma, but because of the background of our parents, we stay confused. No, we have to think for the parents. We should not do this. We always argue in our mind. So we cannot decide clearly what we want to do. Ya, jadi dalam hidup ini memang begitu ya. Beliau suka belajar meditasi, rajin meditasi. Memang belajar meditasi itu memerlukan sesuatu tekad yang sungguh-sungguh. Apalagi seperti beliau kadang-kadang berpikir waktu sebelum menjadi sayale, saya sebagai anak harus mengikuti orang tua, harus mungkin mencari kehidupan untuk menjaga orang tua. Memang memerlukan mengambil keputusan yang berat ya. So my mom also worried. She didn't want me to ordain. She always arranged for me to marry. Jadi ibu beliau pada saat itu juga selalu khawatir tidak memberikan beliau menjadi sayale, selalu nyarikan jodoh ya untuk beliau. Then after I practice some meditation, I really felt that I have to meditate. And then if I want to meditate after marriage, not easy for the practice, So you have a lot of responsibility, busy. Think about that. Very tired and feel like suffering. So and then better before marriage, better go for renunciation. So we decide clearly. The main thing is because of the practice. One day I practiced meditation. After I saw some kinds of image in this universe, very terrible picture.
I saw in my meditation. There is the mainly after this sitting, I really stop. I really want to be a nun, so I really can decide a very terrible picture. Jadi beliau mengatakan ketika beliau ingin menjadi sayale, tentu saja orang tuanya tidak mengizinkan. Tapi beliau terus berlatih meditasi dengan rajin. Nah, ketika beliau berlatih meditasi dengan rajin, suatu saat ketika dalam meditasinya yang dalam, beliau bisa melihat satu gambaran tentang penderitaan, satu kesan yang sangat kuat. Kesan itu setelah meditasi itu beliau mengambil keputusan untuk menjadi sayale. Karena dengan mengetahui hal itu, beliau mengerti bahwa bermeditasi itu sangat sulit kalau orang sudah berkeluarga. Jadi beliau mengambil keputusan sebelum berkeluarga lebih bagus menjadi sayale. The time we practice, we have to see many past life. When you look at many past life, you know, you can see the good and bad. Sometimes you have very good life, sometimes you have very unhappy life, you know. So because you have a lot of experience about your life happenings, so now present moment, you just prepare that where do you want to go? No place to go, because everywhere you go, this thing will happen. Same feeling, same problem, you know. So happiness is very short time. So we feel that wasting time, and I feel that no place to go, no way to go. Jadi beliau bercerita dalam meditasinya yang sangat dalam itu, pada saat itu beliau dapat melihat kehidupannya dulu. Nah, ketika beliau melihat kehidupan dulu, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, sudah berkali-kali. Nah, sekarang juga begitu, mungkin akan datang juga begitu. Jadi beliau melihat ini membosankan seperti itu. Jadi kemanapun akhirnya juga sama seperti itu. Dan mungkin itu salah satu alasannya beliau menjadi sayale. Buddha encouraged us to see our past life is because we want to know about cause and effect. That is the first reason. The secondly is we see many past life, we know that good and bad, many things happen. We can reflect future. If we had life also, this thing will happen same as that. So you don't have attachment on the life. You feel boring. Because of that reason, we see many past. Jadi Sang Buddha mengajarkan kita untuk melihat kehidupan dulu dengan tujuan tentu saja kita bisa belajar. Kalau kita bisa melihat kehidupan dulu, kita bisa melihat apa hasilnya sekarang. Sehingga hukum sebab dan akibat, hukum karma itu betul-betul kita bisa mengerti. Nah, ini tujuan yang pertama. Tapi tujuan kedua untuk mengerti tentang hidup ini. Kalau dulu kita jadi apa dan sekarang, dan kemungkinan akan datang juga begitu, akhirnya hidup ini membosankan ya. Terus-terusan begini saja. And then everyone next time if you have concentration, deep concentration, you can learn about that. You can see about the whole universe system, how universe destroy, how universe happening. You all can see by your concentration. So when you concentrate back